ମୋ ନାମ ନୀତିଶ କୁମାର ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ 55 ଟ୍ୟାଗ ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଜଏନ୍ କରିବା ପରଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ହଉ, ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ସ କିଛି ଲେଖା ହଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁ। ବାପା ଫାର୍ମର ଆଉ ମା तीन वर्ष सहित मो इन्स्टिट्यूट सहित जड़ित सिविल सर्विस हो कि फरेस्ट सर्विस हो 2-3 वर्ष प्रिपेरेसन ना सेमती इंटरनेट माध्यम शुणी जॉइन कला गाइडेंस बहुत बेस्ट। लाइब्रेरी बहुत भल